Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la suite du cours de l'examen clinique. راح نهضروا على la deuxième partie du cours qui est l'examen physique. عن بالي بلي هذا الكور تري لون، هذا علاش قسمناها قداش من بارتي، قسمناها 3 بارتي. سي لو دوزيام بارتي ان شاء الله هذا الفيديو، ومن بعد راح نديرو تروزيام بارتي فيه لا ريديكاسيون دو لوبسيرفاسيون. قبل ما نبداو، اللي ماهوش مابوني في القناه تاعي تاع اليوتيوب يابوني، باش باسكو فيه بليزيور فيديو انتريسون للكورسيس نتاعكم ان شاء الله. اللي راح نخليكم في بواد دانفو لو ليان تاع القناه تاعي تاع الانستغرام، اللي حاب يتواصل معايا نشرح له اكثر ولا عنده اي استفسار يبعث لي تماك. سي بارتي. Donc, comme on a l'examen clinique qui comporte par 3 stations. Donc, passe par 3 stations qui est l'interrogatoire اللي هضرنا عليها في الفيديو الأول. هذا الفيديو راح نتناولوا. On va aborder l'examen physique. Et le troisième vidéo, Inch'Allah, اللي بعد هذا راح نهضروا على la rééducation de l'observation. Donc, l'examen physique. Donc, l'examen physique, bien sûr, pour examiner le patient, c'est ça, besoin d'un matériel indispensable. Donc, le matériel est indispensable pour examiner le patient. Donc, il faut être soyez présentable, propre en premier degré, parce que le milieu hospitalisé إذا ما كانش propre راح يخلي كاين une chance باش تنتشر لنا des maladies infectieuses. هنا قال لك بليك avant et après l'examen, n'hésitez pas à le faire devant le patient. Il se dira qu'en effet vous êtes un médecin. Soyez de l'hygiène. معناتها ننظفوا قدام لو باسيون باش نبانوا رانا حنايا مهتمين بالهيجين، باش يتعظ بالافعال اللي نديروا فيها باش يكون حتى هو propre aussi. Donc le matériel il est nombreux. راح نذكروا من بينهم bloc notes pour écrire les notes de l'interrogatoire. Le mizan, c'est très important de connaître l'avis pondéral du patient. Est-ce que Z le mizan, c'est très important pour décrire l'antibiothérapie pour les enfants, parce que l'antibiothérapie pour les enfants, selon le poids, chaque catégorie de poids a la posologie التعيار المناسب لها من الدواء. عندنا بليزيور الميزان فيه قداش منه، فيه الالكتريك، فيه المانيوال، فيه بليزيور تيب، وكاين هما لي زاباراي qui sont responsables pour mesurer la longueur. Donc des autres appareils, le marteau utilisé pour détecter le réflexe osteotendineux ولا المنعكس الرطفي كما نقولوا بالعربيه. Le stéthoscope pour l'auscultation pulmonaire ou cardiaque. Donc le tensiomètre, soit électrique, soit manuel, pour détecter ou préciser bien sûr le chiffre ou le taux de la tension artérielle. Chimie des urines, donc les bandelettes qui est responsable pour donner des informations sur l'état des urines du patient. Aussi le LED pour examiner bien sûr les angines, et une horloge ou une montre pour détecter le temps. Parce que quand il y a des examens où on نحسبوا le temps, on chauffe la réaction du patient selon le temps باش نعينوا le problème. Donc les règles générales pour l'examen clinique: mettre le patient en confiance. Bien sûr لازم نحس toujours le patient بالأريحية وبالثقة معنا. L'informer que vous allez l'examiner et recevoir son accord sauf l'urgence. Donc كي يولي الباسيون تاعنا في حاله ماهيش تاع urgence، لازم تعلمه باللي راك باش تكزامينيه وتهز لاكورد نتاع، تهز الموافقه، سوف اذا كان في حاله urgence تكزامينيه بلا اخذ الراي نتاع، لان الوقت ما يسمحش انك دير هذه الحوايج. assurer des bonnes conditions matérielles comme le silence باش تسمعوا مليح، place nécessaire، salle bien chauffée ou climatisée bien sûr، ما تكونش سخونه بزاف باش ما يعرقش، ولا تكون بارده بزاف. La disponibilité tel étant et les silencieux. Donc toujours que la silence est très obligatoire pour une bonne interrogatoire وباش تسمعوا ويسمع. Ce sont des QCM هذوما يجوا
fait les examens, يقول لكم quelles sont les bonnes conditions matérielles pour réaliser un bon examen clinique. يقول لكم يسخصوكم على هذا. Donc la position pour examiner le patient لازم تكون في une bonne position باش هو يرتاح وانت دير un bon examen clinique. Si vous étiez à la place du malade, dans quelle position préférez d'être pour parler à votre médecin? Donc durant l'examen clinique, soyez à l'aise, toujours soyez à l'aise. ما تكونش نرفو ولا تقول له هاتي يدك ولا حاجه كيما لازم تكون اليز تهضر معاه بالعقل. ايكونوميزي فوتر فيرتبر، لازم تكون بوزيسيون تكون واقف مليح، ما تعوجش ظهرك ما يوصلكش بروبليم في لي فيرتبر تاعك. اي فاي اتونسيون au risque de d'écriture pour votre patient haute prêché. Donc en général la position تكون à droite de malade وتكون واقف، ما تكونش هابط كيما هالبوزيسيون هذه تكزامينيه وانت واقف كيما هذه. سي لا بون بوزيسيون et c'est la fausse position. Donc pour l'inspection, le premier étape de l'examen clinique, l'examen clinique est comporte par 4 étapes très essentielles. Donc la première étape, c'est l'étape de l'inspection. Donc fournit de précieux renseignements, bien connaître certaines attitudes, aspects soudés de Parkinsonienne. Donc les maladies du Parkinsonien, c'est une maladie neurologique qui mise le patient par des tremblements. Marche en fouchant de l'hémiplégique. L'hémiplégique معناتها يكون النص تاعو الاول يخدم والنص الدوزيام ما يخدمش. بروبليم نورولوجيك aussi. احيانا تولي عندها une marche spécialisée, seulement le marche en fouchant. L'asymétrie du visage en cas de paralysie faciale périphérique, معناتها une paralysie faciale تصل une asymétrie du visage. البارتي راح يكون normal, البارتي راح يكون شوي déformé. Le goitre, l'exophthalmie et l'agitation de base doïdienne. Donc نعرفوا باللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات باللي المالادي دو باس c'est l'augmentation des hormones thyroïdiens T3 et T4. Le T3 et T4 راح دير لنا un goitre et une exophthalmie عينيه تكون خارجه et une agitation de base doïdienne. Les neurones راح يكونوا plus activés, donc راح تصير une agitation وراح يحصل لنا des problèmes neurologiques. Le faciès infiltré de l'hypothyroïde. Le patient qui présente une hypothyroïdie, c'est le contraire, T3 et T4 sont diminués, donc les faciès sont infiltrés. ما يولي عكس الحاله الاولى يكون اجيتي وهذا يكون ما عندوش ردة فعل سريعه ولا حاجه كيما ما يكونش نشط بزاف. Donc l'inspection le paralysie faciale, partie de visage يكون normal, partie هنا كما نعرفوا les plis nasogéniens راح يكونوا هابطين, la chute du paupière. Donc les plis هذوما راح يكونوا partie كاين وبارتي ما كانش. Donc هنا راح à partir de l'inspection راح تبدا تخمم في le diagnostic نتاعك. هنايا كما هضرنا هنا هذا sur lupus érythémateuse. هنا ها هي l'exophthalmie تكون عينيها خارجه لقدام و avec une augmentation de taille de la thyroïde. هنا c'est un goitre. D'accord. Parkinsonien, c'est la maladie du Parkinson. يكون عندها يولي ظهره مايل avec des tremblements, يولي اليدين تاعو مش طايق يحكم يرعشوا ما يبداش يحكم فيهم à l'aise. Donc le position du patient, هضرنا قبل على البوزيشن تاع الميدسان وقلنا يكون à droite du malade. هنهضروا على البوزيشن du patient. Bien observer la position du malade. Donc le cirrhotique est couché sur le dos. Donc اللي عنده cirrhose التليف الكبدي يدي توجور عندهم اون بوزيسيون اونتالجيك اللي هي بوزيسيون اللي تنقص لهم شويه السطره. هيكون كوتشي سور لو دو معناتها دي كبيتوس دورسال. لانسيفيزونس كاردياك غوش اي اسي سور لو لي يكون على السير افيك دي زوريي اورتوبني. نديروا له سايد على ها كيما هاك، نديروا له سايد على رقبته باش نطلعوا له شويه الظهر نتاعو، سينو يقعد يكون مش اليز. هذه البوزيسيون اونتالجيك تاعو. الانسيفيزونس كاردياك غوش هذه هضرنا عليها. هنا راهم غلطي، سي الانسيفيزونس كاردياك دروات هي اللي نلقاو فيها تيرجيسونس سيانوزي اي تيرجيسونس جوغولير. une artérite
et assise et jambes pendant. Donc, qu'on a des problèmes les veines ou les artères, les membres inférieurs, comme les varices par exemple, toujours يكونوا البوزيشن اونتالجيك تاعهم اللي تنقص لهم السطر انهم يرفعوا الرجلين تاعهم مثلا بوسايد ولا يطلعوهم هاك باش تنقص عليهم السطر. D'accord. Donc, le statut général, donc l'état général du patient, bon, mauvaise ou altérée, selon l'état, راح noter est-ce que le patient est de bon état, معناتها ماهوش ما كاش une pâleur, ما كاش une amaigrissement مش ناقص في الميزان بزاف, ما كاش une anorexie, agitée ou non, est-ce qu'elle est mauvaise ou est-ce qu'elle est altérée. Le poids, la taille, l'IMC راح نهضروا عنها في cours كامل وحده. L'IMC c'est l'indice de la masse corporelle, c'est quoi IMC? Donc IMC est égal le poids sur la taille carrée. D'accord. La température, le syndrome infectieux, la fièvre toujours, c'est pas toujours, mais dans la plupart du temps, c'est un signe d'une maladie infectieuse. État de déshydratation, يكون إنسان ما شارب الماء بزاف, يكون la peau تاعو sèche, وراح نلقوا لي بلي de déshydratation تاعو في l'abdomen. Syndrome odémateuse, est-ce que كاين des œdèmes في les membres نتاعو ولا في les organes. Syndrome hémorragique, comme la gingivorragie par exemple. La gingivorragie, نلقوا les muqueuses تاعو sensibles ou une petite acte, نلقوا il y a des saignements. نبدأ بالexamen donc تاع partie تاع les organes et les appareils. نبدأ بالexamen de la tête. L'examen de la tête à l'inspection, qu'est-ce qu'on peut trouver? Infiltration cutanée ou des myxodèmes. راح نشوفوا la tête, est-ce que كاين des infiltrations, est-ce que كاين des problèmes dermatologie qui touchent les cuirs de chevelu تاع الcuir de chevelu اللي هي فروة الرأس, ولا problème qui touche la peau تاع la tête. Une varicosité des pommettes, est-ce que كاين حمورية ولا لا. Teinte pâle des anémiques, toujours les agents qui présentent une anémie toujours présentent une pâleur شحوب. Teinte rouge hypercolorée des polyglobuliques, donc les patients qui présentent un taux augmenté de globules rouges, تلقاهم حمار حمورية, عندهم حمورية بزاف في الفيزاج نتاعهم. Les herpes labiales, les herpes labiales هما اللي يجوا حذا les plis nasogéniennes. دونك راح نلقوا لي زيربس نفر السخانه نقولها بالدارجه نتاعنا. اسبي دي فانير, لي فانير اللي هما لي زونغل اي لي شيفو, دونك شيت دو شيفو, اسكو لو باسيون شعره بدا يطيح سيك, اذا راهم قاسيين كاسونت مازال تمس فيهم يطيحوا. بيرت دو كو دو سورسيل, نشوفوا الشوافر نتاعو كاينين ولا راهم يطيحوا. دونك ليكزامان دو زيو, دونك اكزامان دو كونجونكتيف, l'anémie olictaire. Donc en cas d'anictaire, nous avons le sphère oculaire نتاعو jaune, نقول العينين نتاعو بدات تصفار. examen exophthalmique كما وريت لكم قبيليك, العينين تاعها تلقاها خارجه لبرا. une gérontoxone, donc ça arc de l'hyperlipidémie. نلقوا هذه عندها علاقه بالاكزانتيلازما, معناتها لي ديبو ليبيديك يكون الباسيون البيلون تاعو تاع الكوليسترول يكون طالع, دونك راح نلقوا دي ديبو ليبيديك au niveau des yeux, يسموهم les oxantilasma. Donc examen neurologique, on va examiner les percs crâniens, les nerfs 7, 8, 9, 10 et 11. L'examen de la cavité buccale, راح نexaminer organe par organe الموجودين في الكافيتي buccale. On va examiner en première du temps la langue. Est-ce que la langue est humide, est-ce que معناتها ماهيش ناشفة, rosée à l'état normal, et à l'état normal راح نلقاها humide et rosée, blanche saburale dans certaines infections comme la cirrhose par exemple. On peut trouver une langue blanche et saburale. Donc sèche et rôti, إذا لقيناها ناشفة كاين بروبليم دو ديزيدراتاسيون, معناتها عندها بزاف مشاوية يشرب مليح الماء. lisse et dépapillé, donc en cas d'une anémie de Biermer, c'est glosside du Hunter. Donc le Biermer c'est un type
d'anémie. تقرأوا في la sémiologie inchallah hématologique. Rouge, luisante, راح نلقوها لامعة et rouge يورينتينا vers la cirrhose كما قلنا التليف الكبدي. Tumulente en cas éthylique. Le patient est éthylique a un aspect spécialisé في la langue تاعو. Aussi l'examen des dents, modification morphologique, chute précoce ou des caries liées sous ça. Est-ce qu'il y a des modifications morphologiques? Est-ce que le دروس تاعو نايضة بطريقة ديفورمي ولا لا؟ chute précoce معناتها من الصغر تاعو هبطت له طاحت له السنين ما عاودتش ريكوبيرات. Inspection de la face interne de la joue. La face interne de la joue, le signe de Klopik de rogéole, est-ce qu'il y a une rogéole ou la joue, tache adroisée en cas d'une insuffisance surrénalienne et leucoplasie ou les chiennes, donc leucoplasie, la face interne de la joue تاعو بيض. L'examen du pharynx par l'examination des amygdales, le volume des amygdales, couleur, exudat, est-ce que quelle modification du couleur, la fausse membrane et la voile du palais. Les amygdales, on examine les amygdales en risque d'une amygdalite. C'est l'inflammation des amygdales. كما قلنا نهضروا قبيليك هنايا نكزامينو هادو هما لي زيربس لابيال هنا نكزامينو هنايا سي اون لونغ ولا نكزامينو لو فوا دو بالي سي ديجا بيلتاسي معناتها كاين كولمون دو بو معناتها كاين القيح هنا نكزامينو لا كافيتي بوكال اون فا اكزاميني لا جونسيف كاين دي دو كوليكسيون دو بو كاين بروبليم هنايا ثاني نكزامينو la voie du la face interne de la joue كاين شغل الانتفاخات وكذا منا هذم كل يورينتونا vers des maladies. Donc l'examen de la queue, renseignement, volume de la glande thyroïde. الأهم حاجة في la queue هي la glande thyroïde. N'examinons le volume. Est-ce qu'il y a une augmentation de la taille? Il y a une goitre ou la taille elle est normale. Des adénopathies cervicales, des adénopathies. Est-ce qu'il y a des nodules ou des adénopathies? Les signes vasculaires, le syndrome du vein cave supérieur. Veut dire quoi? Le patient présente un syndrome du cave supérieur. C'est quoi un syndrome du cave supérieur? On trouve هنا مشاو مورين العينين تاعو راح نلقوا ديميوزيس معناتها لا تاي دو بيبي راح يكون تاعها يكون ناقص aussi راح نلقاو دي توزيس شوت دو لا بوبير وراح نلقاو لا فيزواليزاسيون دي فين دو توراكس لي فين دو توراكس اللي هنا تاعو راهم باينين هذه يسموها اون سي في سي سي لا سيركيلاسيون فينوز كولاتيرال سيركيلاسيون فينوز كولاتيرال. D'accord. هذوما الالتقاء تاع هذوم لي تروا سيني كلينيك راح يعطوك لو سيندروم دو فين كاف du vein cave supérieur. Tergescence des jugulaires, هنا يفوتوا لي veins jugulaires راح نكزامينو لاكو نشوف اسكو لي veins jugulaires tergescence معناتها راهم باينين بزاف اسكو راهم باينين ولا لا عندنا في ليطا نورمال ما يبانوش لي veins jugulaires. Les signes rachidiens معناتها اسكو il y a une installation des signes neurologiques ou non. L'examen du cou, donc l'inspection, élargissement de la base du cou, une goitre, parce que la base du cou qui تتنفخ مع la thyroïde, donc c'est un goitre. Signe latéral des adénopathies, battement exagéré des carotides, les artères carotidiennes, est-ce que la peau est normale ou là, est-ce qu'il y a un battement exagéré ou non, tergescence des veines jugulaires. Au niveau de la nuque c'est la face postérieure du cou, est-ce qu'il y a une furoncle, est-ce qu'il y a une déformation spécialisée ou non. La palpation, on va examiner la thyroïde et les aires ganglionnaires. On examine les aires ganglionnaires الموجودين في لاكو واللي موجودين ثاني في فلير claviculaire. On examine est-ce qu'il y a des adénopathies ou non. L'auscultation, les vaisseaux du cou, goitre soufflant. Donc qui n'est un goitre par le stéthoscope, on va réaliser une auscultation. Donc l'auscultation est-ce que le goitre est soufflé ou non. Donc il y a une vascularisation zaïda ou là. Les vaisseaux du cœur, du cou, on examine les artères carotidiennes externes et internes.
Donc les douleurs à la pression des apophyses épineuses, limitation des mouvements de flexion, d'extension, rotation. عندهم le patient انه يحرك الراس نتاعو avec le cou. Donc نشوف est-ce que كاين une limitation du mouvement, يقول لك السطره زادت عليا كي ندير la flexion, l'extension, la rotation selon le cas. Donc l'examen du thorax, le torse doit être nu. Donc le thorax تاعنا لازم يكون الباسيون في طاوين التوركس تاعو يكون مسطح يكون مريقل ما يكونش مديفورمي ولا حاجه كيما لا بوزيسيون اي تري نيسيسار كيما كنا نقولوا. لانسبكسيون ريشيرش لي سيني كوتاني لا سيركولاسيون فينوس كولاتيرال كما شرحنا قبيليك. لو تاتواج اسكو الباسيون عنده دي تاتواج ولا لا. Les tâches du café du lait, est-ce que le patient هو بيض فيه des tâches كشغل القهويين هذا يسموه le syndrome le tâche du café du lait. Les angiomes satellaires, les angiomes satellaires est-ce que كاين بقع حموره ولا في التوراكس تاعو parce que les angiomes satellaires sont orientés vers l'insuffisance hépatique. Donc les modifications du rachis, est-ce que syphose ou du scoliose, هذا كل نعرفوه من الانسبكسيون دوموندو من الباسيون انه يوقف ونشوفوا لو دون تاعه لو راشيس اسكو il est déformé ou non, est-ce qu'il y a une syphose, est-ce qu'il y a une scoliose ou une hyperlordose selon les cas bien sûr. Creux susclaviculaire, des comblements adénopathie معناتها نشوفوا est-ce que كاين في البارتي susclaviculaire est-ce que كاين دي creux ولا لا, est-ce que كاين حفر ولا لا. L'examen de sein, examen gynécologique chez les femmes, aussi chez les jeunes, parce que on peut trouver des gynécomasties. C'est quoi les gynécomasties? Ou l'augmentation de la taille du sein chez l'homme. L'examen de l'appareil cardiovasculaire et l'examen respiratoire. Donc l'examen de l'abdomen, on demande aux patients de rester en décubitus dorsal. Relâcher la tête, reposant sur le lit. Donc les membres inférieurs demi-fléchis. راح نطلبوا منه يطبق الرجلين نتاعو طبق رجليه ويكون en décubitus dorsal. S'asseoir à droite du patient. كما قلنا بلي لازم يكونوا à droite. L'inspection, on va visualiser le volume de l'abdomen, les voussures. Est-ce que l'abdomen il est étendu معناتها متنفخ ولا il est très rigide. معناتها شغل قبل ما نبالبيوه نشوفوا اسكو راهو محزوق الابدومين تاعو. On va trouver des CVC, les circulations veineuses collatérales. On peut trouver des circulations veineuses collatérales dans le thorax et aussi sur le thorax et sur l'abdomen ماهيش محصوره غير بالتوراكس. L'ombilique, donc est-ce qu'il y a des hernies ou des déplissements ou des tumeurs. La région pré-ombilicale, est-ce qu'elle est tuméfiée, منفخه مش منفخه. هذا كله عن طريق l'inspection. Donc la peau, les vergetures, donc les vergetures quand sont des traits rouges situés à la peau du patient. Les éruptions, est-ce que تآكلات في الجلد نتاعو لا, est-ce que كاين des cicatrices, est-ce que des interventions chirurgicales من قبل ولا لا, ولا est-ce que تضرب فك البلاصه خلته des cicatrices ولا لا. Donc, à la palpation, le temps capital, donc l'examen de l'abdomen repose sur la palpation du 80% de l'examen abdominal repose sur la palpation. Donc la palpation est superficielle et profonde, faite avec les mains bien réchauffées, mais quand les mains تاعنا باردين باش ما نحسسوش le patient, et posée à la place sur l'abdomen. نقيسو نبدو نمسو وحده وحده. La palpation superficielle, souplesse de l'abdomen, est-ce que l'abdomen est souple ou non, parce que est-ce que il est معناتها normal, مرن ماهوش rigide. Recherche d'une contracture localisée ou généralisée. Est-ce que كي نبالبيو مثلا بارتي من البارتي تاع l'abdomen, par exemple en cas d'une appendicite aiguë, راح تكون la fosse iliaque supérieure antéro-supérieure راح تكون لنا rigide. Tout abdomen rigide, c'est une urgence chirurgicale. Tout abdomen souple élimine les urgences chirurgicales. La palpation profonde explore toutes les régions de l'abdomen. Donc les points douloureux viscéraux, les points de McBurney pour explorer bien sûr l'appendicite, et fait pour examiner l'hypocondre gauche à la suspicion d'un problème, d'une cirrhose ou d'une hépatite, ou d'un problème qui
qui touche la vésicule biliaire. Détail fait beaucoup plus la sémiologie des appareils digestifs. L'existence d'un tumeur qui m'a donné la palpation profonde pour examiner est-ce qu'il y a des masses trouvant dans la partie où le patient de Satra, est-ce qu'il y a des tumeurs, est-ce qu'il y a des nodules, est-ce qu'il y a des hernies, quel que soit, l'augmentation du volume du viscère, le foie, comme l'hépatomégalie ou la splénomégalie, il faut examiner toujours la taille. Rechercher la signe du flotte en cas d'un épanchement péritonéal. En cas d'un acide, par exemple, l'acide, c'est la présence du liquide au niveau de la cavité péritoniale. Donc, l'examen, le signe du flotte, est-ce qu'il y a un acide de moyenne abondance ou de grande abondance. La percussion en décubitus dorsal et latéral. Première du temps en dorsal, puis latéral, droite et gauche, mise en évidence une acide. مش قاعد نتعمق بزاف في les signes cliniques parce que راح تقراهم في les unités الجايين. كون هكا نقول نشرح فيهم يقعد يطول الفيديو. Précise c'est la tumeur et mat au sonneur معناتها كي ندير la percussion est-ce que il y a une matité معناتها تكون شغل une structure معمره بالماء ولا بدا ليكيد و sonore معناتها تكون فارغه على الداخل راح تكون كي صوت القاعه راح دير صوت فارغ عندنا صوت قوي معناتها اذا كان ما كانش صوت معناتها une matité il y a un liquide في هذيك الكافيتي اذا كان سونور معناتها اللي رومبلي دير وتكون فارغه درنا الصوت القوي لوسكوتاسيون لانفورماسيون سور لي فيسير اون ستينوز دو بيلور معناتها البيلور نتاعنا حيكون ستينوزي معناتها يكون مزير ما يسمحش بالترانزي du chime alimentaire mais l'estomac vers les intestins donc toujours le patient qui présente une sténose du pylore toujours عنده les vomissements parce que le corps نتاعنا يحاول يخرج هاك الماكله اللي ما فتتش لي زانتستان باش يستقبل ماكله جديده l'occlusion intestinale c'est l'obstruction des intestins راح تعطينا des problèmes abdominal, لازم نديرو l'auscultation pour l'explorer. Compression vasculaire, les souffles au niveau des artères abdominales. L'examen du fosse lombaire recherche les pentes douloureuses. Donc, le fosse lombaire, examen symétrique et comparatif. Donc, toujours, on examine la fosse lombaire droite et la fosse lombaire gauche. حتى ولو الباسيون تاعنا ما كانش دي دولور باغ اكزومبل في لا فوس إلياك ولا الفوس لومبير gauche n'examinons de façon symétrique et comparative. Recherche un signe de Godet, l'œdème d'équilibre chez un patient alité. Donc, c'est le signe de Godet, c'est un signe très important. Donc, on a مثلا هذوما les pieds. يكون عندنا un œdème في les membres inférieurs. مثلا هذه البلاصة تاع l'œdème. Donc, واش راح نديرو c'est quoi le signe du Godet؟ نديرو une compression بصباعتنا عن هذيك البارتي. إذا قعدت محفورة البلاصة بصباعتين من بعد نحو الصباع نتاعنا إذا قعدت محفورة وشدت وقت تعاود ترجع نقولوا باللي سين دو غودي بوزيتيف إذا تنحت تمام سي سين دو غودي négatif. C'est œdème déclivé chez un patient alité. Donc le patient اللي يقعدوا بالأسابيع في السبيطار راح يجيهم les œdèmes du membre inférieur par exemple وراح نexaminuهم عن طريق le signe du Godet. L'examen des organes génitaux, donc chez la femme préciser l'état des organes génitaux externes et des caractères sexuels secondaires. On va examiner tous les organes que comporte l'appareil génital, soit le scrotum, les testicules, tous les organes génitaux. Toucher rectal, examen de la prostate, bien sûr, l'examination du prostate se fait par un toucher rectal pour déterminer l'aspect du prostate. Est-ce qu'il est tuméfié ou non, rigide, est-ce qu'il est souple ou non. Chez la femme, examen et toucher vaginal. Toucher vaginal pour examiner le col d'utérus. Donc chez les deux sexes, état de pilosité, pilosité le char. Est-ce que parce que un problème peuvent نلقوا عباد في les organes génitaux ما كانش هو تلقاه ادولت مش نايض الشعر في les organes génitaux c'est un problème endocrinien هنا كاين كو مالادي كوم l'insuffisance surrénalienne نلقوا باللي الشعر ما ينوضش في البلاصه تاع الابط وما ينوضش في les organes génitaux externes c'est un problème
لازم تحطوا بالكم لهذه الحاجة. Signe en rapport avec les maladies sexuellement transmissibles. L'examen des régions inguinaux-crurales, donc les hernies inguinales, les jouffles, les fosses iliaques. Donc les hernies crurales, l'inguinale c'est la partie supérieure de la fosse iliaque et le crural c'est la partie inférieure. On va examiner les deux parties. Les hernies inguinaux-crurales, ils couvrent les deux régions en même temps. Les adénopathies, les satellites d'une porte d'entrée infectieuse. Il y a des adénopathies localisées au niveau des régions inguinaux-crurales. C'est un signe qu'il y a un problème infectieux ou parasitaire. En général, des variantes par des hémopathies ou du cancer, hémopathie par problème par exemple de coagulation ou non, problème dans le sang du patient. L'examen de la région anale, donc le sphincter anal, on va examiner le sphincter anal bien sûr par un toucher rectal pour déterminer les maladies hémorroïdaires, donc les fissures. Les fissures شغل كاين مجروحه البلاصه تاع السفنكتر انال. لي فيستول سون هما حبات تلقى فيهم فيهم لي بو كشغل ايكولمون سي كوليكسيون دو بو يتلم في جهه واحده نسموها اون فيستول ان كونديلوم او دان توشي ليكزاميناسيون كيما قلت في البدايه par un toucher rectal. L'examen des membres supérieurs et inférieurs, examiner la peau bien sûr, parce que la peau c'est l'organe le plus grand dans le corps humain. La mensuration des membres, نقيسوا les membres, est-ce que مثلا on va examiner le pied, on va mesurer la longueur du pied gauche et la longueur du pied droit. On peut trouver une différence de longueur, ça va orienter vers un problème صريف congénital ولا un problème نزيدو نطوروا في l'exploration تاعنا باش نعرفوا وين جاي البروبلème. Examen osteo-articulaire, on va examiner la genou, on va examiner bien sûr les ceintures claviculaires, ceinture bien sûr le ceinture pelvio-trochanterique. Examen aussi, examen musculaire, examiner les muscles, est-ce qu'il y a une réponse musculaire ou non, est-ce qu'il y a une paralysie, est-ce qu'il y a une fourmillement qui est تنمل في les muscles نتاعنا ولا لا. Examen vasculaire, on va examiner les vaisseaux كما قلنا on examine l'utergescence jugulaire par exemple, c'est un exemple là. Examiner les veines du membre inférieur du mollet parce que ça met qu'on a les varices. Examen neurologique bien sûr راح تزيدوا détailler في les cours جايين ان شاء الله. L'examen du membre inférieur, l'inspection, la peau, est-ce qu'elle présente des éruptions, des les purpurations, des taches rouges qui sont bien sûr sont يتمحاو par la vitropression كي نزيروا ما يتمحاوش par la vitropression كي نزيروا عليهم يحمروا ويقعدوا حمارين. هذه واش معناتها لا بيربورا. لي فاريس كما قلنا للناس اللي يكون عندهم ان اليتمون ولا يكون يخدموا في لي بيرو بزاف راح تجيهم لي فاريس. لي زودام اسكو منفخين ولا لا. دي فورماسيون اوسوز اي ارتيكولير, نيكزامينو توجور les os de membre inférieur, les fibulas, tibia, les os de pied, la cheville. Est-ce qu'il y a une déformation? خطرات يجينا الإنسان طاح عليهم ما حسش, donc il y a une déformation هو برك مش حاس بها. Une atrophie du groupe musculaire, est-ce qu'il y a un problème في les muscles تاع les membres inférieurs ولا لا. La palpation, le dam, signe du Godet, اللي شرحنا قبيليك, le dam au niveau des malléoles et de la face interne du tibia. L'hydratrose du genou, est-ce que le genou تاعنا راهي tuméfié وحمرا بزاف, راح نشكوا باللي كان une installation de l'arthrose. Diminution ou même abolition des battements artériels en cas d'une arthrite aiguë ou chronique. Il y a un problème dans les artères, ديما نتوشوا نديروا une palpation تاع باش نشوفوا البو تاع bien sûr تاع les artères du membre inférieur comme l'artère qui là où جاي هنا بالكويس
وبين المولي بوبليين. دونك نيكزامينو l'artère ونشوف اسكو كاين بو ولا لا باسكو il y a une abolition du battement qui valide une arthrite, une inflammation aiguë ou chronique تاع les artères. L'examen neurologique, voir le cours de la sémiologie neurologique. مش راح نحب نديتاي بزاف في l'examen neurologique باسكو راح فيه unité كامله راح تراعي لا نورو معناتها ما تسبقوش الاحداث. L'examen du membre supérieur à l'inspection, on a une hippocratisme digital. Alors l'hippocratisme digital راح نلقوا الصباع نتاعو تاع الاظافر نتاعو تاع يديه راح يكونوا كبار في الحجم. C'est un signe d'une insuffisance respiratoire. Des formations osteo-articulaires, des notes d'hésité. Est-ce qu'il y a une atrophie des imminence tinare ou hypotinare dans la main? Coloration des extrémités. Est-ce que la coloration est normale ou non? Et érythrose palmaire. Est-ce qu'il y a une hmoria bzaf dans la partie palmaire de la main? Mycose digitale. Syndrome de Raynaud. Le syndrome du Raynaud, c'est un syndrome qui يعطينا بيوضية في الاصبع في الاطراف في الاكستريميتي تاع لي دوان تاعنا اي دو باغ بلوزيور ميكانيزم مش حاب نديطاي فيه بزاف. ليكزامان فاسكولير نيكزامينو لا بو لا تونسيون ارتيريال لي سوفل فاسكولير rechercher toujours des adénopathies في la partie axillaire. D'accord. L'examen neurologique, il faut réaliser un examen complet. L'orientation temporo-spatiale, راح نوقفوا le patient نشوفوا اسكو الوقفه نتاعو نورمال ماهيش نورمال، اسكو ما يطيحناش ما يحسش بالدوخه. هذه واش معناتها لورينتاسيون temporo-spatiale، معناتها يعرف وين راه معناتها راه عارف روحه وراه واقف وعارف روحه باللي مش راح يطيح. l'état de conscience اسكو واعي ولا لا. l'équilibre، le station debout، la marche، ندوموندو انه يمشي، ندوموندو انه يوقف، ندوموندو انه يوقف لفتره معينه باش نشوفوا l'équilibre تاع لي ممبر نتاعو. l'étude de la sensibilité superficielle et profonde، toujours نديروا لا دي ستيمولاسيون في لابون تاعو، نقرصوه ولا نجيبوا حاجه ما كي الابره مثلا نقيسوا بها اسكو il y a une réponse ولا لا. صاريف يولي عنده ديفورميمون تنميل ولا عنده اون ايميبليجي ولا حاجه راح مش راح يحس كاع من الاستيمولاسيون تاعنا. لي بير كرانيان راح نيكزامينو لي نير لي دوز بير كرانيان، ديفيسيت موتور او مسكولير. l'examen de la fond d'œil نشوفوا اسكو هذه فون دeuil معناتها فون دeuil معناتها اسكو كي نديروا لا طرش كي نديروا الفلاش في عينه اسكو كي نقربوا الفلاش راح نلقوا اون ميدغياز معناتها l'augmentation de la taille de la pupille وكي نبعدوا راح ينقص. هذه الباسيون نورمال. مي الباسيون يولي مالاد وعنده بروبليم نورولوجيك باغ اكزومبل كي توش لو نير اوفتالميك دونك راح يكون يقعد ديما عنده اون ميدغياز حتى كي نبعدوا عليه تقعد كاين اون ميدغياز سي ان بروبليم. سي ان اكزامان نورولوجيك. Avant de quitter le patient, vous êtes certain de pouvoir répondre aux questions suivantes. هذه ما عندها حتى علاقة هذا الباراجراف، ما عندها حتى فايدة صحيح. فيديو ديكزامان كلينيك خلاص كونوا كيما هكا. انا كملنا البارتي دو ليكزامان كلينيك، ان شاء الله تكونوا فهمتوني وسامحوني كما ديتايت كاين دي مالادي ما حبيتش نديتاي فيهم باسكو راح تقراوهم في لي زونيتي الجايين كونوا قد نديتاي فيهم يطول الفيديو ومش راح يطالبوكم بهم في ليكزامان، يعطوكم اسمائهم فقط، حفظوا غير اسمائهم فقط. ان شاء الله في لي زونيتي الجايين راح تقراوهم بالديتاي. اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللي مش مابوني في لاشين يوتيوب نتاعي باش تدعموني كيما هاك ونكمل في الفيديوهات الجايه اللي تفيدكم ان شاء الله. وربي يعينكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.